phone sank or feeding or assumed you know encounter. Evangelist, But then, I don't pay umpum at say every day do a baby fidia case. na me adom me ho ye pa. Yet, oba dear no, I say, and a paper. Evangelist, and then she does on combat, dear no, a dear check in from pay a first say for me another pay. Me das. Me de aseda kase ebe man han eja no. De enam na dom eni na humo bloso enti ye da sote ase. No ma na bossa no aye kase e wo ye so no ye de aseda kase ebe ma no. Aseda etoso bio enko emfama manager wode dwumadie ya no ye brother Solomon woni ne nkofo mo dwumadie yi mu nyina nyame nsra obi biara aseda etoso enkonfam etiefo nyina nyame nsra obi a se edu Friday wote waso na wotie evangelist Dadom Paulina die nyame de nam ne so eba nyame nsra wo pa meni so de wo ye ni nyina nyame nya okese pa me pa cho yen se ye mre no bebia wo bia enye ni pen na enya no se de minum ye nu ye nya nu eye Kristo adum bi ena se bre minum ye nu ye te ase emena ye koda no ye da iti se awufuo a ne enim ye ho so hwe nanso ye sori ye no na Japan na batansa ekura ye mu se rade agimi no me no ye nkra fro fidisum fo fidiem enu wo wiade ye se ye mu na se breta kire mada bodwem na moja edimi no me no ye ho akrisane a ene me no ye me ya no na ya ntontom rade ni nyame kese esane se nya nipa na nya no se de me no me no ye nya nu obi kwadai na so nipa na ntimi ansori o ma me se me no me no ya kwada asori asomdue mu na bone bia anka nya enye ye sika bi na Kristo hwehwe enye ye ni monyam enye ye bibi papa bi na Kristo hwehwe se ye de ya no famfa ebeyi na ye ne sense be bia wo bia ne me no ye mpanya ye ma no so ne ya ntontom no enye ne kase wose ma no famfa me na ye me de ma no famfa beda na sia radie adia wa je ye radie mano fanfa beda wa sita me de mano fanfa me de bayi radie yo re me de mano fanfa me da nasio ye minyamie adia wa ye radie mano fanfa beda wa sida mesi adia wa ye radie me die mano fanfa beda wa sida yada wasinya me batampa that is say ye shedie wa ya no fanfa ene ye be yi wudin na ye ama pay enye ye sika na wunyame wo enye ye dan bi ana ye japade bi na wunyame wo hwehwe na mu ya no famfa se de bayi wa na wunyame wo hwehwe ana pay de wa ye mo ye no aso ye mpo enti de me no ma ye kan na se aseda ene ayeye ene animonyam se enka wudini that de me bompa ye gya yasem a ebe ye hye wonsa adam ni me nua pa be ya adwen se ye pay owuo na ye pede ye kwamade ne wa hawo mo ne senti na no pay ye ma me mfa me penkasa honkonko no be hye me ma ne be kasa fa me mu kira wo ma be na me so man de hawo bi da me so de amane bi da me so de bone bi akyekyere no no pese wogyan na so wantimi njai na me na de wasem a ebe yi so ne fa bubu san konua ne firi wo ma metre so ma wo mentimi ndi wo ho firi bone mu na ma wo ma entimi ensom wo nyame wo je sa de be ya wo be wani mo onyam a ye nya raba ne nku ne mu dia aye wo nyankopon mo dia ye so wani mo onyam ye okese so watie adom ne nti agidifo mo ne mi na ye mom ne nkase amen odafo ene anope what's me ne baby awo bia me pesa wo be fa wo pen na wo be fa wo notebook kakra na wo fa wo bible no said ye be ya de be kan bia no betimi atwere de ato ho said ye be ya ekire no betimi so akan na de abobra asamad Kristo e de asoma me wo nchen se me no me no ye meche no said ye Kristo ato ni din e de amayen no said de ba poto kasa no mu a was for God did not call us to uncleanness but in holiness. Hallelujah. For God did not call us to uncleanness but in holiness.
de ba yen ye chi kasa yi mu a wose onyankopon amfrɛ yen amma efimo na mmom wo frɛ yen ade ye ba tsene mu hallelujah ana konkunu ye mu nyankopon amfrɛ me no mienu amma sɛ yemla esumu ana efimu na mmom wo frɛ ye sɛ me no mienu yemla mebɔ ablabɔ a ɛsɛ ɛfata no nyame said the Ebeya will pin any more yam woman, no me no young rabba. No kunum dear ayan dear. My Bible no so. Na yanko Thessalonica woman, Thessalonica woman, and now says the back a English Bible numa. Ye back kind of Thessalonians chapter 4 verses 3 to 8 no. What say? Na ye dear onyankopon pese mo what's here? Monye mo homfri adwamamu semumu bia ehunu sɛde obenya ɔno ara ne yere ahotie ne anidie mu enya akono ani bremu sɛ amanaman mufu a onim nyankopɔn no sɛ obiara na verse 6 no wase sɛ obiara ntra nkosisi ne nua asɛm bi mu efri se ewrade ne yenum nyina mu retofo se de ye ka kire mo kane na ye di mo adanse no verse 7 no wasim na onyankopon amfrɛ yen anko efimu na mom ahotie mu hallelujah verse 8 wase enti de ɔte etua no nti onipa bi etua na mom onyankopon a ɔde ne honhom konkono ahyɛ mu no hallelujah onyankopon amfrɛ me no mienu ya ma efimu na mmom ofrɛ ya ade ya ba ahotie mu sɛ de ɛbɛya me no mienu ye betimi abɔ ablaba a ɛbɛsɛ afata no Kristo wa amfrɛ ya sɛ yemla mebɔ adwaman Yesu Kristo amfrɛ ya sɛ yemla mebɔ koro no Yesu Kristo amfrɛ ya sɛ yemla memem nsa Yesu Kristo wa amfrɛ ya sɛ yemla mebɔ ablaba bi a ɛnsa ɛmfata no na mmom ofrɛ ya sɛ de ɛbɛya me no mienu ya blabɔ betimi asɔ nani na mmom na ye bɛbɔ ablabɔ ɛyɛ ahotie ablabɔ enti Paul kyerɛ de kɔma Thessalonikafoɔ no waka bi akyerɛ wɔ mo ewa Thessalonica fo man etie ye nan miensa nan no ni nyimu miensa ede kro wose na ye ne de onyankopon pesem ahotie munye mo ho free adwaman momu se mumu biara ehunu se de obenya ono ara ne yere ahotie mu hallelujah Kristo se mi no mienu ye ho free de mu adwaman momu so wan kasa brantia wutie me ma me papa wutie me so wan kasa wo benya wan kasa wo yere ahotie mu anya mpena twe mu ene obi adadan mu obi ti dan ba kum be ma ne wo ba ti dan ba kum wonya ka wasemi kunu me yere na so wonye ne ho ade one na wo miensa nan so far as me ne na wo miensa ne nan a me ne ti dan ba kum de wo ye me yere wonya wo yere wo ye wo mpena hallelujah enti aya na mum yesusu fa enko wa ye ho kyekere ye ho se me yere me kunu kasa wo mpena ne nyankopon ahumobɔ wobi ne bema ete da ba akum bema no nya ne ho ade enso wonya sika ede tonta ade akese ede se sika wasa bema nde ba ne ho ade wasa woma wani bre na wo ka kyerɛ bema ne se bema sa wo dom nko ade a ene emiam obo sika no se de be ye wo musi aye mistake ya tena ya wo enan enum ensia na so wo se ye to ye boase ye boabo sika no na wo de mi kofie na wo koye me ho ade no oba no enye sa ade na wo di tiri mu bema ne kola ka no aboagu ti wo hwehwe me se bema ne benya sika de ama no de atonta ade akese ene mpaboa akese ne bags akese ayiye bia ba wo betwa ho atade na so ne kana ho kwagye de wapo hallelujah ayiye bia ba wo betwa atade de ahye wedding bia obeto ho atade de ahye emu nta mpaboa akese ne emu mess akese a obese na so bisa wo hu sa ware ma wo te ase ne bema na nya sika koye ho ade ana ensi Paul actually the command Thessalonica for no akade akye won say na ye ne die onyankopon pese mo ho te monye mo ho free adwaman momu se momu biara ehunu sade obenya ono ara ne yere ahotie ne enidie mu hallelujah wa wo benya wan kasa wo yere ahotie ne die enidie mu
enti ma Bible no so na yensa emie ni emfa nko Korinto fo ma edikan no 1 Corinthians chapter 7 verses 2. 1 Corinthians chapter 7 verses 2 no. Paul me trust de koma Korinto fo. No ka kire Korinto fo e wo Korinto fo ma edikan de tie ye nso na nyimu mienu no. Wose na ejaman mo nti oberima bia enya onu ara ne yere na oba bia enya onu ara ne kunu. Hallelujah. Na so we ya brantie wa ware wo yira sene kawo na so fa wo yire ne wo yire no kwaka no aka kye ne se so we na wintimi ntena ho asesa wo niam akọ wa ware wo yire na so wo mbo wo yire no mpo wo fie wa ware wo kunu na so mbo wo kunu wo fie wo se esese wo bia ankasa nya de wo no ankasa ne yire ene wo no ankasa ne kunu na so ababa wa be ma tisika kwaya wo ade wo mbo wo kunu mpo na wo dida ya bibia wafa wukunu mpachi na wo chempra wanachi wukunu kwa kan wo bie wa no akache ne se na sika no nya bi mfama no nkopem boana be ma no nya be ma no nko ana wo so wo belo wo ba no nso be ma na yi na won so wayi na munyina asomudue yetimi abomaba na wo de bibia no wo hye be ma no nko anim na se be ma na nya bia mfama na moda be ma ni nya bi mfama no ma wani so na mia wani ne bom mode padwumaize na nso fa support be ma no na be ma ni hunu se wo ye de boafo ampa e di nti na be okọ obeware wo sedi e be ya wo betimi aboa no wo se ne seso boafo nti wo beware wo se wo ye ne seso boafo nti wo ha wo bi e ba nyame betimi afa wo so age no e na ono nso nyame betimi afa ono nso so age wo bisa ho se sampa na wo ni wo kunu tie wo fie sei na wo ne wo yire ti wo fie anopeya mi ka sei mpo ni wo bi kuna boni kunu dua sisi omi ka sei kura wo bi kura ne kunu kura nkasa wadan a omudam me pa sa me menum yenu ye nkasa da enti wo mo da no mo de ayi pilo e de ato wo mo mfinfin na mo da ho ma wani na ho wate na somu nyame je na wan hye ya wa bla bona wo bo no wonim sa wo somu nyame pa na so tebia na wo mu no enipa ni so no ye befra wo se wo ye Kristo ni bat nyame mu no na wo nye Kristo ni esane se sofo maame edam no wanya sofo maame woni kunu so o na mom so wo freedom pie di asole dam no ye fra no sofo maame na so wo okofia efie edan no mu ne be ama no mposuro no obi na no be ama ne nkasa ana sanso ne mema ne bi nso sotie sofo no wo asole dam a wo ye na yire te sade wo no de enya asam keto na so okofia ene onim sekwan ofaso wode ne yere faso Paul na atro ade akoma Korintofuo e 1 Corinthians chapter 7 verses 2 no wasem na edwaman mo inti obiara oberima biara inya onu ara ne kunu okunu ma oyire die ese na oyire nso ma okunu die ese sara wayire ni onu ani so wanu ani ni padua so tumi na mmom okunu sorry verse 4 no wase oyire inni onu ara ni padua so tumi na mmom okunu sara nso na okunu inni wanu ani so ni padua so tumi na mmom oyire na so mu mienu mu misa mo ho se mo kampo akwai ba so ana me no mienu ye betimi afa so a ye betimi asom nyame wa hotie mu nya adwaman bomu enya be ma na wone ne dadan ni mu na wanya wo ade ni mu na wo som nyame yo ena wo bekọ asole dam no be ma no wanya wa ba ni ade o wane wa ba wo miensa enan wanya ne ho ade na so nam sika wo wantie no wo sika nka obetimi dai na yire ho ade o na so wanyi enye wose wo ba no me ndo no ondo wo ba no na so ne na wo wose wonya ne ho ade na so bekọ asole dam ne yesi na sori panyini enti wo bia onya ne ho ade yire ho ade a obo adwaman no yesi na sori panyini ma ne yeye na so ne sika kasa wa sori dam na emum enya no kore ni nti no ne yesi na sori panyini enne ye di sika ne kasa sori dam nya no kore tinya wonya kwa asole nko ade ya ne sa obema uboto ma ye de se uboto munya ye de nko ade a woni problem se uboto ni mu ye da se ye wutie bia asole panyini de ye de ahoma ne be chekere wo kon wo kwa ne bo mini mu pofo asole panyini na nso wo na woni mu kokoa mu asem ma wani na ho na pu wi ase wate
na nyankopon wan frɛ yɛn wan frɛ yɛn ama afim wan frɛ yɛn ama afim na mmom frɛ yɛn baade ahotie mu sɛ me no me yenu ya bla bobetimi aso nani enti wo se mumu biara ehunu sɛde obenya ɔno ara ne yere ahotie ne anidie mu enya akɔna ni bremu se amanaman mufu a wonim nyankopon no ye no enya akɔna ni bremu ene obi wokunu na nso akwagye obi kunu wobi kuna nka so ene wakɔtale ho bare se meme nwaye da enam sikanti wobi yire wakɔgye se me oba woya na me pɛ no ema bu na nso wo sesa oba woya na me dɔ no enti wobi yire ena wakɔgye no ena wonene tie wo hwehwe wadaka ade asi wo na sa wo mele no so ana wo de akɔhyɛ wo maami bayifuo wo mele no so ana de akɔhyɛ wo papa bayifuo wo mele no so ana wo de akɔhyɛ sɛ efi apam bi na so wura fi sɛ wanamo a wotu ye no ɛso akatua na wanya no adoni bre nyina ya na meka obi ho mo no wafrɛ mama ebi a me hia mpaibɔ akwankyerɛ bi obi ho mo a wakana sam wose mama akwankyerɛ me ofrɛ me a me ni akwankyerɛ bi a o akwankyerɛ se bi a to ananti wo me ton bi da me ba wa sɔre da na wo to anointing oil a me preach dietia esane se nyame asɛm no enti anointing oil mo nyame asɛm no enti enkuto mu nyame asɛm no nyame honhom no enti ayi mu enti follow water mu nyame honhom no enti powder mu nyame honhom no enti nkyini mu na mom nyame honhom te na sem mu enti se wo bo abrabo esefata Kristo atomi bi antimi ndi wo so da hallelujah enti mesa wo frɛ me na wo bisa me sɛ bia me wa honyanhia bi mu na me bisa wo na sa ade no sɛ de akɔma ka kyerɛ wo sɛ hwehwɛ Kristo kyerɛ kwan yie esane sɛ wo hu Kristo yie ntia na wo sɛ wo hwehwɛ Kristo kyerɛ kwan yie na sɛ me yɛte ase wo John chapter 15 verse 7 no wo se sɛ mo tena me mu na me nsɛm atena mo mu a mo besrɛ bibiara mo pɛ na bɛyɛ hɔ ama mo enti se yetena Kristo mu na Kristo nsam ebetena ye mu a ma me hwan ni beye hwan ni bosom hwan ni afia apam wan tena Kristo mu no wa ma Kristo sam no a metena wo mu a wobekɔ akɔbɔ dwaman am ya bɔwdua ma wawu enka se me de me kɔ asɔre nti me sɔfo betimi adane duabɔ enti wo sɔfo ebedane duabɔ nti wakɔgye obi kunu wo sɔfo bedane duabɔ nti no wakɔ akɔtwe obi bɔɔde Bible said do nim papa no wanya no bone edema no Nyankopon wan frɛ ya afia nkɔ dwaman bomu wan frɛ ya afia nkɔ koro no bomu wan frɛ ya sɛ ye mela me bɔ brabo ansam fata na mmom wo frɛ ya de ya ba ahotie mu hallelujah mama yan sakyera ya dwen na mama yan pu wiase sɛ de be ya Kristo pie na ni mu onyam a me no mienu ya nya yeraba ne nkunim de ya ye me no mienu ya ndia ewiase ne mu niema nyina ye bedane agya ewiase ne mu agya pade ne ewiase ne mu ne bibia ebetwam na momadia entumi ntwam da ene nyame asem na so ene nyame asem na yapo wo preach na wo ka no kora na ho ye nipa ahi wo de wo preach a wo se empena twenye be ma na me ne na tena dem na me ne na wo miensa enan enum no wo pa kire se empena na me twen agyaman na me bo na wo de onum sa wo bo agyaman obi wakɔgyina kwa ho ɛtoto sese ɔno na wo frɛ no odwaman bɔfo na wo de olu ofisa be ma na wo de ne te dan mu na wanya ho ade no wo so yo odwaman bɔfo obi wakɔgyina kwa ho asatade atiatia wo to sese me ma ne ɛda no wo no frɛ no sɛ wo yo odwaman bɔfo na olu ofisa wo ku na waware no wahyɛ wo kawa a waware wate sika kɔyɛ ho ade wakɔfa na kyiri no wo kyɛn obi a wogyina kwa ho toto sese ma wani na wawate na Nyankopɔn frɛ ya afia nkɔ fin mu na mmom wo frɛ de ba ahotie mu sɛ ya bra bobetimi aso nani so what kind Thessalonica for man Thessalonians chapter 4 verses 6 now was sister obiara entra nkosisi ni nua asɛm bi mu efisɛ Ewurade ni yenum nyina mu de retofo hallelujah Ewurade ni yenum nyina mu retofo entra nkosisi wo nua ɛwɔ asɛm bi ho ena Kristofo ye ne yesisi ye ho Kristo ni esisi ni nua Kristofo ye ne yesisi ye nuanom ni nua nkasa wo ne wo fie no osisi no yesisi ye ho ɛwɔ fidua ye wo mu yesisi ye ho ɛwɔ brono a yete so yesisi ye ho ɛwɔ bibia mu adentia esane sɛ hwɛ sɛ wanya one na obi anya one wo pɛ sɛ wo plan na wonya one ne de ka wo nua ne one no kɔgye sa de ka wo de ho
enti wo bia ware na nipa ne ware ye no wogina wa dondo nyame o ye da nyame ase wo boa enye na komemu a wo breti ne wo kwa no wogina wo mu agu nanim ase obeya krompo se be ma no obekwa akwaje be ma na firi ne nsam wo branti a wotie me ofra wo se wo ya sorry panyini wo ya deacon wo ya elder wo ya sofu nyankopon afra wo se bra be ka na sam fa twe akala fama no na so wo dia wo se asam ne meka wiasa akobodwaman meka wiasa so ne ma wo dro akoda meka wiasa akwasese ma pe en sorry na wo mu no woni e ma ne nyina das ya na so fra wo se wo ya sofu wo fra wo se wo ya kristo ni wo fra wo se wo ya deacon wo fra wo se wo ya elder wo ni pene so na emum nyanyame ni so so man do one from Sunday you my yes, I will come Matthew chapter 7 verses 15 now. Matthew chapter 15 verses 7 now. Was it this Isaiah Shem unkum nyachomfo so man do one from Sunday you my yes. Now so na come mu de wa pomi masafo urade. What ya so dem pa so dwaman baserema. Tiada Paul actually akoma Korinto for so kan 1 Corinthians chapter 6 verse 18 na. Wasomu ni musemu ni padua eye Nyankopon asore dan. 1 Corinthians chapter 6 verse 18 no. Wase bone biara ni wo mu a wo beya eti ni padua mu ana sei ni padua. Na mom de oboni wo bodwama ni body se wo no akasa ne kra. So wo bodwama ya wo body se wo kra no. Okra na wate mu no na wo bodwama ni de asei no. Dekin edra matia no ma Bible so boto omotom na waka kira we yire se me kompai bo me kwa ahomatia sorry na so wo na wonimu dia wo kwa akoye asori da mu wono kura wonko obekokura na ade ache okoda me mpena wansa no afa so akwa asori wonum sa wo yire na wo ye no so na hunu sa wo na watu am na de se wanim na wo nan yakosim wo wosum wo afidie onyankopon yense na twetwe o to put your command Galatians for Galatians chapter 6 verse 7 na. Was say Galatians for man na Adam no Nyankopon yensi na twehwe di oni paguo no. Enu na wotwa. Ano pedio goma wona mu firi wona betwa ne proye. Na di ogoma mu firi wona betwa ne dankwa. Mama yon sachira ya den. Mama yon pu wiase. Na mama yon wiase kwa na ye die. Echira ye die no. Na mama yon sum nyame ye. Esani se Kristo wan afia me fin mu. Na mama ofra ye ba ahotie mu. Esani se ye Nyankopon no ye konkrunta wo se menum ye nu ye som no. E wo honhom ene no kware mu. Hallelujah. Yati asore de mo pa. Aye ye agedifo a Kristofo pa. Nanso Yesu ene ye ban ekire ye se ye wo wiase. Yesu ene ye ban ya bela boy ye tibia ya namotuo ye bibia kire se ye wo wiase. Ma Bible no so ne ye mbie fa nko Leviticus mo ma no. Mama yampo wiase na mama yansa kira ya dwen. Wiase ne mu ade bia betwam. Ewiase ne mu niam nyina ya bedane agya. Na mama ade a ye ntumi endane ngya no ene nyame asem. Ene nyame asem no na ene yapo no. Tia woko enam se wanya ne yire ho ade enti no wo kasa na wo bodwaman so wase mo de mo sori adwaman kwa na maboso ababo na wo de wonnim se Paul atwere koma Kolontofo na kan first Corinthians chapter 6 verse 18 na wase bone bia ni wo ma wo ye ti ni paduam na de obodwaman no obo de se wo no ankasa ni padua wo bodwaman de se wo ankasa wo ni padua wo bodwaman de go ni padua ho fi so kan verse 19 na first Corinthians chapter 3 it says verse 19 na wase wo to mo abode enti mo nso mo mo bo nya de Kristo to mi no mienu abode wo de ni moja na be to mi no mienu ya abode ye ni ananka ye nsem fata dua bi ho mele bi so me na so ade bi Kristo de ni moja na be to ye afati ye ho ama ye fi efi mo bakunkunu ye mu a adenti na so ye se ko back akofa ye fi no Kristo to ya abode wate mame na ya defuo Oyo obia na oyo odifo na so na me no mienu ye boni nti no be fa nkwate bia beto ne ho so sede be ya me no mienu e be nya nkwage de ama ye kra na so ne nyina kiri ne ye mbu no esane se ye ndi na sede so wo sese mo dom ya mo ndi ma sede so na so nam se ye ndo nya me ne do wiase nti ne ye ya sede so de wiase kire ye no eno na ye ti wo preach na wo ka no kole sane se wanka amfa me wiase nti ne wiase beta ne wo. Hallelujah. Bible ni anko Leviticus chapter 11.
verses 44 no. Leviticus chapter 11 verses 44. Wase na mene Awurade Nyankopɔn. Enti monte mo ho. Samonya konkono efise me ya konkono. Hallelujah. Ye Nyankopɔn se mene Awurade mo Nyankopɔn. Monte mo ho efise me Nyankopɔn me ya konkono. Esami se wa ya konkono ni nti no wa afre ya na efimu o. Na mam wade ya ba konkono yemu. Ade ya ba ahotie mu. Said ye be ya mienu ya bela bo betimi aso na ni je. Aso enne Kristo ni wo ho na wiase ni wo ho wo different na wom. Kristo ni bojama ewiase ni bojama. Kristo ni chempena ewiase ni chempena. Kristo ni no monsa ewiase ni no monsa. Me yansa no de ade na be ma magya ansa no. Mi budidi sa membo mennom embo nkwada gata mu de. Wonim se woni padie nyame asore dan 1 Corinthians chapter 3 verses 16. Wasamunnim sa mu ni padie nyankopon asore dan. Na nyankopon hu mutimu mu. Dia osai ni padua no sai no nyankopon be sai na fi se nyankopon asore dan na ho te na ene mu ankasa. Ye di ni padua nyankopon asore dan na suwa mempana twenye. Ti asore dan mu chempena kese. Sorry dan wo mu no wo chempena kese pa na so be kono no ne okuta yi a wo tojo. Yes la wo aka baba asafu ye wo maba ono na Kristo fa ne so kasa. Se nkoma kese. Jezebel nkom se no. Eno na enne ekoso wa sorry dan. Odifo Jezebel onimu se Jezebel wadane ne ho odifo kwatena asore dem mo ana eno na ene ekoso wa asore dem enti ababa wa chempra wa asore dem na so ono na Christopher na so kasa eyentro mama yan sachra yadwe mama yan purias yemre no aso. Leviticus chapter 11 verses 44 no Makai 44 na yemre na so me kan 44 bi no wasi every say me ya konkono enti mumma mo kra nkum Adia biara ewia eche ne ho ase no ho. Hallelujah. Kristo say wa ye konkono entimi no me yenu yanso honhom ne no kware mu. Bisa ho se wo na na wo twe no e kire se wo sum nyame honhom ne no kware mu. Sunday bia wo kwa sore ahomati asore wo kọ Friday all night wo kọ enye no na Kristo hwehwe na momu wa bela bona Kristo hwehwe wate. Enye Methodist ya wo kọ no na Kristo hwehwe me kọ asore me kọ Methodist me kọ Pentecost wo kọ asore dem na nti wo kọ andi asem na ye ka no no de bobla sa wo de bobla de na ejai mpena twenye no na wo ye nya atwon. Enye Methodist ya wo kọ no na Kristo hwehwe o sran me mo ni Methodist o ye ni Pentecost ye ni CS ye ni Presby o ye ni Anglican o ye ni SD o na mam dia wo mo ya blabo sefata Kristo wo se me fremo eba konkunu ye mu enti asem wo se mo somi wo honhom ne no kware mu. Yesi ye bedi nyame ye ti na so ya blabo nye. Yesi ye be somu nyame na so ya honte. Kristo ni a wo twempena. Kristo ni obokoro no. Miento aso ye yemre na so. Yemre na so. Wose na Onyankopon amfre yen Thessalonians chapter 4 verse 7 no. Wose na Onyankopon amfre yen anko afim na mom ahotie mu. Kristo wan frɛ yanko afim o. Ahotie mu konkono yemu na Kristo frɛ ye de ye koye. Adenti na wo twempena. Wote asore dem na wo twempena. Wote asore dem wo twempena o. Wote asore dem bokoro no. Wose sese me no mienu obi enya wono ankasa ne kunu ene wono ankasa ne yere. Na so oba na waware ni nyina akiri no. Wo san so fa na chi okoka no akache ne se wo pass sa wo ho ne ko. Me ademe na ma oba wo na oba ye sa ho ne koi. Waware wo ba na wiye no. Wo sta bu oba na ne mutia. Wo from se o ya sori panyini. Wa sori panyini na sa afi so sori panyini na wo ye. Na mo so yeme ma sori panyini pa de wo nya bia. Ma wani na ho the wiase mu ne me ne bedane agya na mo ade ntimi na nija eni nyame asem afedi wo sira wo bi ntome no me no de obi ekwanto bi ekwan ne di ma Israel fo mo mutimi fa mu kodi nkunim no sa nyame no nsira mo no bi ekwanto bi ekwan ne emfa emma mo ba bi wo bi me pese obesu trust ye mre na so mra me bom pai yede wase nyame batampa ye ma wudin no so etontom wo ekono so wudin na ni monyam sa aye wadom wo pe wo humobro ewade wade wasem wo ekyan ye wo ni dufo so ahye ye ma
Wo se wo frɛ ye de ye ba ho tie mu na mmom nya fi mu. Ohene ana no pai me pai boy na ne se wo be ma wasem we ne dey abai abedware yen. Na atse ye ho afiri ya bra bobodi bi a ye bomu a amayetimi aduru efi mu no. Erade ma wasem we ne dey abai ametse we ye ho na ya bra bontimi nso wo nyame woni je. Said ye be ya wo pie woni mo nyam ya bra bobetimi aso woni ni ya anya iraba ne nkunum di ayeye ndia. Ye hye woni mo nyam ye okese so watie ye adom ni ntino amen. Amen. Evangelist, Anope Yadasipa. Okay, 0591718115, 0591718116, 0591718115, 0591718116. I am sure she bet me any part, you know, me 7 half a also at the Afro 0591718115, 0591718116. Also bet me afraid about a yending como na bibia into me and koso kama evangelist at the assembly na the brain and pay. And also bet me afraid about 0591718115, 0591718116, 0591718116. Okay, yakwa humana so na yendin komo enfa enfiopa. Ya humana so na person dwenkan. Asum dwenkan da wa humana so na pay. Papa. Ano pay Ethiopia. Oh, yente papa nkan ye. Yente nkan ye kra. Papa, sa so febra na yendin komo sa febra na yendin komo anope 0591718115 0591718116. Papa facha me sanso febra na yendin komo. Okay. Dia humana so anope asum dwenkan. Anope udin baby akaseri femi pacho. Brother Andrews, anope mitiopa. Oh, nyankopon na dom me ho ye pa. Enwa ya na me bo udin. Ho adwen be say mitrimo pa. Brother Andrews, Sabre evangelist awa ha wodi asam ne ade aba mayen eda no pay. Menua ede na wo ka ye ti wona pay. Okay, Andrews. Okay, menua me tell. Okay, menua me da se pa nyankopon hye ne odia. Also atimede abefamo adi amaye pa. Papa Sly patase Samson Febra na facha me 0591718115 0591718116. Okay. Yendin komo. Asum dwenkan. Papa. Hello. Good morning all. Nyankopon na dom na so e. Yedanyame. No crap pa. Nyankopon na dom. Me me penny anape metio. Okay, yeah. Okay. Matepa mehu na bibia so atimi akoso kama ewo eho mo nyankopon hyew na ewo dia watimi de afamu de amawie ya mefro na yedi nkomo
Okay, Yankopon and Shabopa. I wish I don't picture the case if you take Uncle Murphy and anything. A brand cock at Monfantay, Monfa and Chayan Pa and a pay. Okay, evangelist. Okay, my main fact you chat to. My main family, Mamma Brenna Pam, but the young man saw some drink on. I don't pay with dinner baby or cassette for me, Pacho. Oh, okay, me Pacho, me tell me and 10 times. Okay. Brother said Ziggy and Kodia say, Michelle on a pen and coupon shower no dear on so what me de Abefamu Papa K, Michelle Pa, Evangelist. Yeah, Brenna Ecopa. Sabri, as summer a radinam, not Dom Cassian in a homo bros on a pay, or Dinamo so. Emma and Odebayano, Fabica Krabi Fatato, for my na, it's me quadro home. Medase. Nyame nsa obi biara a ofre ye nyame nye obi akoma so bisade emfama no na de meka me de betwa to nyina ne se Kristo se wa amfre mi no mienu ya ama efin mu na emom wa frɛ ye de ba ahotie mu Thessalonica fo mu ma edikan no Thessalonians chapter 4 verses 7 no wɔse no Onyankopɔn amfrɛ ye anko efin mu na emom ahotie mu nti de hia ne se be ma ya blabo ase afata Kristo. Esani se obi ani moda ne mrebe so obi mretimi so mra wo nante wo hyefo mo enu ano no obi kura kwada enu ano no wawu obi mretimi so mra wo didie kasa wo na anu wawu woni moda wo mrebe so enti wo ho anu oboaboa ho na wo de ho waboaboa ho si se de be ya wo hme so a wonsonso kra enwe ho na wo kra ani bechi mechia obi biara ofreye mechia me maame ante da dom mechia wo bebre oba tampa a wani ku me ho nyame enhyira wo pa e wontete ye pa Kristo di afa wo so e de ateteme ama me nsumatimi abedum pempenso e te sei menua ba hega nyame enhyira wo biara wo biara no nyame nye wakoma so ebisade emfama wo menua ba hega e no so masene enede nyame enhyira wo pa wo ho kani ofa Enoch nyame enhyira wo bebre baby biara mu nyina mo wo by this time de menim se mu tie drum peace nyame enhyira mu bebre na nyame nya makoma so ebisade emfama mechia ma adoma a wo Jacobu ha ya wo ye cold store nyame enhyira wo na Awurade enya wakoma so ebisade emfama ma adoma eka ho na ennem nsoma begina ma me ka nyame asem de atwe akra de ama Kristo no Awurade enkoso a ento ni nsiremu no nto ni nsupa emfen good ni nsano adwuma so no ma ni nsano adwuma enya from na sama yeti ase o James chapter 1 verse 17 wose niema ne ye panyina free han ye gya no dia sama me etimi free akoma pem etimi sponsor me ametimi aba a Awurade enhyira no na Awurade ma ne niema pa ento engu no so Awurade nhyira maami bi nsonso wo enkoduase wose maami moni din ono na last week mba na me bondi na mentimi mokro ni din no nyame nhyira wo pa se ebre wo tie nyame nya okese na Awurade nya wakoma so bisade emfama me said de wo de bua me ena den so metimi aba a metwe akrade amanyame nyame nhyira mu nyina nyame nya mu nyina mokese okay evangelist Nyankopon enhyira wo anapai amen ane asema wotimi de aba de amayen amen me ba chawo sa wo pese wunya me number. Okay. For what number to that? Me ba chawo me number no ye 0556 0556 830 581 0556 0556 583 0556 583 830 okay 581 sorry okay Nyankopon enhyira wo anapai